Kaya naman juice. Ice cream! Hindi naman kasi ice cream ang laman eh. Mahulog yan. Ay, mahulog yan. Idikit niya yung upuan. Haloy ice cream niya eh. Ice cream! Ice cream! Ba, may honor. Happy birthday to you. Ano yung initin natin yan? 1 hour later. Tasha, totoo na? Pressure. Totoo na ba yan? Oh, may award kasi. Open it. Pressure. Open daw. Ayan na, totoo na yung lamanan. Totoo na, hindi na ano. Yay! Yay! Ay, kin... Yay! Yay! Wow, dahil may award, ayan na ang ice cream. Ayan, mula na na malakas. Yay! Yay! Thank you, Lola Ining. Sa pa-ice cream. Si Kuya Honor nasa school pa eh. Wow, Dasha, totoo na ba yan? Hindi na yan ano? Iba yung award yun yan. Ayan na oh. Sinubo na ni Dasha, hindi na nilagay sa lalagyan. Sige. Ice cream. Ice cream. Wow, yummy. Yummy. Ayan na, naubos na ang ice cream. Dasha, hindi na yan fake ha. Yung kanina fake eh. Sige, waiting pa tayo sa sponsor. Selecta, baka naman dyan. Like, share, and subscribe. Jubes ko po vlog. Rampa na!